10 टंका देबी केना के पैसा दू हां दोन पैसा तू आगे कह कोइला के पैसा दू आकाश रे रहिला कइया ऊपरे कोइ चिलिका रे रहिला माछ आंकर तांकर किमिति बंद पैसा न देले कोई नी कहि देले तोते 10 टंका देबी 10 टंका देले का मु कहि जे तो पैसा तो पाके खाउ तू दोबु कि नहीं मोर भरोसा पाउनी हां मु पटले तू कहि दू देतेले मु पैसा देया तो तू हले कोन पचारू हां अच्छा तो उत्तरटा मु कहि देले 50 टका नहीं 50 टका दबु आ तोर बोले निकुटिया बुद्धि ना के 10 टंका 5 टंका चार पैसा दबु तो मुहद खोला करी जा कोली दो 50 टका दबु काई कोन पचारू पचार जा पटाडी कहि दू जानथिले कहबे के कोन ब्रह्मांगी जानथिले कहबे करी बोली मु मन रे भाबिली समस्त गले मु भी गली समस्त गले मु भी गली मागिली देली से कला मु देखिली समस्त गले तू हले गलु करिया पई सज हलु करिया पई सज हेली मागिला दे देलु मागिली दे देली से कला तू देखिलु अभद्र कथा कहू मूर्ख पिला कोडा कोडा भंड कथा कहू भंड नहीं मामू आपको बाबू भंड तते 551 टंका दंड समस्त को संगरे गलु समस्त गले तू गलु समस्त गले मु भी गली करिया पई सज हलु करिया पई सज हेली से मागिला तू दे देलु से मागिला मु दे देली से कला मु देखिली प्रकृत गंठी प्रकृत गंठी हौ अग्र पूज्य गणेश को जोड़िए पद डाकिबा तापरे तोर उत्तर आलोचना करिबा हां हां जय गजानन हे गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन तब पदा मुझा को कहरे निवेदन पृथ्वल उदर मृतल डुकरा पाशाकुश त्रिशूल केड़े मनोहर तब कपले सिंदूर गार हे विघ्नेश्वर तब कपले सिंदूर पड़े से जोरा मारो देवी करो सब पड़े से जोरा मारो तबे तबे मोर पूर्व मुख होई पश्चिम ग्राम रे पश्चिम रे रही आउ दिग भ्रमणु आसी देवती लोचन दंड के खंड कले दक्षिण द्वारेण बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान गजमत ककुआनी डोला रे जोड़ीले गजमत ककुआनी डोला रे जोड़ीले गजानन नाम कुगिरी सदेले पूजिले रे गल वृंदारक वेद विद्या साधनकारी विनायक मारे निरक्ष जन को रख हे विनायक मारे निरक्ष जन को विद्यानवर तुम्हें ऑटो लाउरी विद्यानवर तुम्हें ऑटो लाउरी भव सागर पड़ी के करिब पारी भव सागर जेबे पार हुअंती
देशे देशे उड़ेंती विजय जयंती तब चरणे कहरे मिनती हे गणपति तब चरणे करे अरे रूपोटा देखिले तो लगे टका प्रश्न शुणिले तोहर न लगे ना टीका पचारिबा लोक बाबू भारी सहज अच्छा किए जो जगार हेले पचारि दब आउ कहवाटा केते कष्ट मन कुहे खाइबा समय अन्न तले जाए पड़ी गाइबा समय पद जाउथिब होली गाइबा बेले भूल भाल हेबा ज्ञानी जने दोष न धरिब किए ब्रह्मा किए बृहस्पति नुहई कहार उत्तर किए पारिब कहि सबु कथा समस्त जदि हुअंता हेतु मनीषर केबे न हुअंता मृत्यु समस्ते जाउथुले सांगरे मंगली करिबा पाई एबे सज होइली सीए मागिला ताकू देई देली सीए कला एबे मुहि जे देखिली सीए कला एबे मुहि जे देखिली बड़ सुंदर महाभारत सेथिरु बुझाई कहबाटी सत आउ चेनी मुहा परी महाभारत पद आकु जुआड़ू खाइब सियाड़ू सुआद कपट पोसारे से दुर्योधन पांडव मानकु देला हराइण पांच पड़ा जाई पांडवे मागिले पांच पड़ा देले आमे रहिबु भले सेते बेले दुर्योधन कथा न मानिला युद्ध घोषणा से ठाबरे कोला भैया कपट पोषा खेल रे आज्ञा पांडव माने हारी जाइछंती हारिचंती कुरुवीर कपट पोषा खेल रे जीति जाइछि निजे कृष्ण जाइछंती आज्ञा जे पांचटा पड़ा केवल दियो पांच मात्र दियो ताके तो तमरो पांच भाई तमे समग्र राज्य को भोग करो करो ताके पांच भाई की पांचटा पड़ा दियो पांच पड़ा दियो को पड़ा को इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ जयंता वर्णवंत हस्तिना पंचमे दद्या देइतिबे कुरुराजन आहा ए पांचटा पड़ा तांको को दियो सेते बेले दुर्योधन जानुरे हतुडा बाड़े देला को बाड़े देला कहिला सुचिग्रेण सुतीक्ष्णेन जबतिष्ठति मेदिनी ताव भूमि न दद्यात बिना युद्धेन केशव अच्छा सुचि अग्ररे आज्ञा जेतेक जमी रहे मात्र सेतिकी जमी मध्य पांडव मानंकु बिना युद्धरे मु देबी नाही युद्ध घोषणा है गला महाभारत युद्ध आरंभ हेबो कुरु पांडवंकर मध्यरे थीबो जिए जाहार बापा भाई सदर जाई लोहड़िले करिबे युद्धर पांडव माने मध्य जे चाहिले
पुत्र पौत्र समस्त को संदेश देले पुत्र पौत्र समस्त को संदेश देले हेमंत समये से भीम नंदन आउ बेलाल सेन संदेश पाई कहरिला गमन संदेश पाई कहरिला गमन युद्ध रे युद्ध से करिबा पाई युद्ध रे युद्ध से करिबा पाई बसिण धीरे स्वर सोल खई बसिण धीरे स्वर सोल खई हेमंत समय से ही नारायण बेलाल सेनर पासरे मिलिण बोइले बाबू तू किस करिबू बोइले बाबू तू करिबू किस सरसल कुछु बसिण अवश्य हेमंत समय बेलाल बोइला कौरव को संगे युद्ध करी भला भाइया युद्ध जिते बेले घोषणा हो गला जी जार संपर्क लोक को संदेश देले सहयोग लोड़िले युद्ध हब पांडव माने मध्य तांकर भाई पुत्र पौत्र समस्त को संदेश दे देले समस्त सहयोग कले युद्ध हब हेले भाइया बेलाल सेन भीमर पुओ ए संदेश पाई सी मध्य आसी युद्ध करिवो निश्चय हेले सर सी सळ खुशी बसी ए समय रे भगवान कृष्ण आसिकी पहुंची गले कहले बाबू रे अरे तू गोटे पिला तू कोन करिवो ए पिला तू की युद्ध करबो रे महारथी मानक से कहला कोन हला मु युद्ध करबी कोनडा करि पारबो रे बाबू मोर बापा दादा समस्त युद्ध रे भागी देबे मु हेबिली मु मध्य युद्ध करबी अच्छा अच्छा से कहले तू युद्ध करबो कहले तमे मते कोन भाबिलो बेलाळ कहला 18 दिन की युद्ध हबो 18 दिन पई घोषणा है मु 18 घंटा युद्ध सारी देवी 18 घंटा युद्धटा को मु सारी देवी नारायण कहले एते दंभ तोर तू 18 घंटा सारी देबू अच्छा 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 प्रथम रे गोटे काम करे कोन मोर मृत्यु भेदरा कोड अछि काढी पारु मो मृत्यु भेद मु केमिति मरिबी कहि पारु तू जदि मोर मृत्यु भेदुरा काट दबु मु तते विश्वास करबी जे ये 18 घंटा रे सारी पारिबो युद्ध आज्ञा सेते बेले बेलाल स्वर को धरिले सेते बेले बेलाल स्वर को धरिले सिंदूर चिता एक लगाइले सिंदूर चिता एक लगाइले धनुरे देले स्वर को लगाई छाड़िले तहु मने विचारई एम समय स्वर तहु चली गला त्रिभुवन जाक जाई न बुलिला कृष्ण बाम पाद कनिष्ठ अंगुली कृष्ण बाम पाद कनिष्ठ आंगुली सिंदूर टोपा देलाए बोली सेते बेले कृष्ण चकित होइले मोर मृत्यु भेद जानी देला भले मोर मृत्यु भेद जदि जानी जीव ए 18 दिन युद्ध ओलिए सारिब भाइया करी कराउ थाए मुई मो बिनु अन्य गति नाही ए बालक जते बळ मोर मृत्यु भेद जानी पारुची ये बा कोन न करिवो युद्धडा को ये सारी दबो कृष्ण सेठे कले कोन कपट कर देले बाबू रे तू क्षत्रियडा मु जानिली हेले तू तो जानिचु मोर निर्देश रे ए युद्ध हबो मु आंगुली चलेइले ए युद्ध चालिबो हेले तते युद्ध रे के स्थान दबो बेलाळ कहले प्रभु मते टिके स्थान दियो मु मध्य बापा दादा को सहयोग करिवि मु हेले युद्ध करिवि
ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତତେ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ତୁ ମତେ କଣ ଦବୁ? ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ତୁ ମତେ ଦବୁ ନା? ଦବୁ ନା? ବେଲାଳ କହିଲେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବାଳକ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ତୁ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ ନା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ସତ୍ୟ କରେ। ସତ୍ୟ କରେ। ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମାଗିବି। ମାଗିବି। ଆଜ୍ଞା ବେଲାଳ ସେନ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲୋଭ କରି ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନାରାୟଣ କହିଲେ ତୋର କଟା ମୁଣ୍ଡଟା ମତେ ଦରକାର, ମସ୍ତକ ଦରକାର। ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ମତେ ଦରକାର। ହଁ। ବେଲାଳ ସେନ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କପଟ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ନେଇ ଯାଉଛ, ମୁଁ ବାପା ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଉ ଭାଗିଦାର ହେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏତିକି ଦୟା କରିବ ଏ ଯୋଉ 18 ଦିନ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, କୋଉ କାହାର ଜୟ ହଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବି। ଏ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ଯାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଥିବ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବାବୁରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମାଗିଛି ତୁ ମତେ ସେମିତି ଦାନ ଦଉଛୁ, ତେଣୁ ତୁ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ। ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିନି, କାରଣ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତେଣୁ 18 ଦିନ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ରହିବ। ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ତୁ ଶୁଭ ରୂପରେ ରହିବୁ। ଭାଇଆ ଉତ୍ତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଗଲି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ, ସବୁ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଆଇଲେ, ବେଲାଳସେନ ମଧ୍ୟ ଆଇଲା। ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଲି। କରିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲି, କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲି। ସରସଳକୁ ଧୁଲା ବେଲାଳସେନ କରିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲି। ମାଗିଲା ଦେଇଦେଲି। କୃଷ୍ଣ ମାଗିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବେଲାଳ ଦେଇଦେଲା। ମାଗିଲା ଦେଲି। ସିଏ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କିଏ କରୁଛି? କିଏ କରୁଛି? କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିନି? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବେଲାଳକୁ ପଚରାଗଲା, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, କିଏ କାହାକୁ ମାରିନି, କିଏ କାହାକୁ କିଛି କରିନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ବାଜି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଚକ୍ର କାଟି କାଟି ଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧଟା ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସିଏ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପଇସାଟା କାଢେ। କୋଉଟା ପଇସା? କି ପଇସା? କଣ କହିଥିଲୁ କି ପଇସା? ତୁ କହିଲୁ? କହିଲି ନା ତତେ ଆହୁରି ବେଇଲି ର ପୁଅ। କଣ ମୁଁ ତତେ ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲି। ମୁଁ ତତେ ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲି। ବୁଝାନ ରେ ପୁଅ, ବୁଝାନ ହେଲା ପଇସା ନେବା ପାଇଁ କେତେ ତରତର ହଉଛୁ ବୋଲେ ଏଇଟା କଣ ଉତ୍ତର ହେଲାନି ରେ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଉତ୍ତର କହିବାରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଲେ। ହଉ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ନହେଲେ ଇଏ ଦବନି ପଇସା। କିଏ ମାନେ ତୋ ପାର୍ଟି କାକର ବଳିଲାଣି ରେ ପୁଅ। କିଏ ଦେ ପଇସା ଦେ। କେତେ ମେଣ୍ଢେଇ ଦେଇ ଗଉନୁ ଆହୁରି। ଲୋକನು କହୁଛି ପଇସା ଦେ। ଆଉ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ପଇସା ଦବୁନି କି ରେ ପୁଅ? ଏଇଟା ତ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପଚାରିବାଟା ହେଲାନି ମାମୁ। ନାଇଁ ହେଲାନି। ଆଉ କଣ ତୁ କହ ଉତ୍ତରଟା? ଆଉ ଉତ୍ତର କିଆଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଉତ୍ତର ହଉଛି ମାମୁ ପୂଜା ଥାଳିଟା। ତୁ ଆଇଲୁ ଦାଣ୍ଡ ଆଡୁ। ପୂଜା ଥାଳିଟା କେମିତି? ପୂଜା ଥାଳିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଗଲା ଫାଲଗୁନ ମାସରେ ନାଟକୁ ନ ଯାଇ ଆମ ମାଇପର ମୋର ଯାଇନଥିଲୁ କିରେ? ସିଂହାସନ ଯାଇଥିଲ? ଜାଗର ଜାଳିଆକୁ ରେ ପୁଅ। ଏଟାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଧ ଖୋଲ କୁକୁଡା ପାଖରେ। ବୁଧ ଖୋଲ ଯାଇଥିଲ? ଆଉ ସେଇଠି ନାଇଁ କି ଦେଖେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ମୁଁ ଗଲି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ବସ ଭଡା କରି ଗଲେ ବୁଧ ଖୋଲ। ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ବୁଧ ଖୋଲ ଯେମିତି ଗଲେ, ଆମେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଲୋକ ବାହାରିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଗଲେ ମୁଁ ଗଲି। କରିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଲୋକ ଜାଗର ଜାଳବୁ, ବଟି ଜାଳବୁ, ପୂଜା କରୁ ବୋଲି ଫଳ ମୂଳ ଏପଲ ନଡିଆ କଦଳୀ ଯାହା ଯେତିକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିଲୁ, କିଣିକିରି ସଜ ହେଲ। ସଜ ହେଲୁ। ନଡିଆ କଦଳୀ ସବୁ କିଣିକିରି କରିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲ। ମାମୁଁ ସେଇଠି ଗଲା ଆଡକୁ ପୂଜାରୀ ଜଣେ ସିଦ୍ଧପୁରରେ ପୂଜାରୀ ଜଣେ ଅଛି। ଆମେ କିସ କରୁ, ମନ୍ଦିର ବେଡାରେ କିଏ ଦୀପ ସିଆଡେ ନାହିଁ, ଇଆଡେ ଆଣ ମହାଦୀପରେ ପଡିବ ଘିଅ। ସବୁ ଯାକ ଦୀପ ନେଇ ଏତେ ବଡ ଦୀପ ଜଳା ହଉଛି। ମାଗିଲା ଦେଲି, ଖାଲି କି କିସ ଘିଅ ଦେବି, ଥାଳି ସହିତ ବଢେଇ ଦେଲି। କରିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲି। ସଜ ହେଲା ଆଡୁ ସିଏ ଗୁରାଳି କରି ମାଗିଲା ଦେଲି। ସିଏ କଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସିଏ ଯେତିକ ନୀତି ନିୟମରେ ଗଗେଶ ଚମ୍ପା ବେଲପତ୍ର ଯେତିକ ସୁଦୁରା ସବୁ ଚଢେଇଲା,
ମୁଁ ରହିକିରି ଖାଲି ପୂଜାରୀ କି ହାତଟା ଯୋଡିକିରି ଦେଖୁଛି ଏମିତି କି ହାତ ଯୋଡି 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 ରାତି ଅଧରେ ମହାଦୀପ ଚଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାରୀ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲା କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ହେଇଯାଉ ତୁ ଆଇଲୁ ଦାଣ୍ଡ ଆଡୁ